হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু কালারিয়ার শর্ট ভিডিও। আমি সুচরিতা। আজকে চলে এসেছি একটা এক্সক্লুসিভ কালেকশন নিয়ে, হ্যান্ডওয়ার্কের উপর মোস্ট ডিমান্ডিং একটা কালেকশন। ডিজাইনটা যেরকম ফেমাস, মেটেরিয়ালটা ঠিক সেরকম ফেমাস, তার সাথে যাচ্ছে একদম হ্যান্ডওয়ার্ক। ওকে, জাস্ট ফাটাফাটি ভিডিও হতে চলেছে। পুজো স্পেশাল একটা কালেকশন, অসাধারণ। প্রাইসটা কিন্তু একদম সাধ্যের মধ্যে, উইথ হ্যান্ডওয়ার্ক, এত এক্সক্লুসিভ একটা পিস। একটু বলে দিই, COD is not available, only for online payment available all over India, delivery is available. Okay, चलिए फर्स्ट मेरा वाला कलर से स्टार्ट करी हूँ। पिछले वाला वीडियो में बहुत सारा प्यार मिला था कि हैंडवर्क का और भी ज्यादा एक्सक्लूसिव कलेक्शन आप लेके आओ। सो आज और एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन रहेगा हैंडवर्क के ऊपर, ग्लास टिश्यू के ऊपर। ठीक है, देखिए ये वाला शाइन ग्लास टिश्यू का ही होता है। ठीक है, और ये जो काम है ना एकदम एक्सक्लूसिव है। कैसा करके एक्सक्लूसिव है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी डेफिनेटली। ये जो काम है ना एकदम प्योर हैंड वर्क का ही काम है। ठीक है, पूरा हैंड वर्क का काम है। बैक फिनिशिंग में दिखा दे रही हूँ, देखिए पूरा स्टिच करके हुआ है। ठीक है, ये रहेगा बैक फिनिशिंग। करदाना, सीक्विन, ठीक है, मल्टी कलर का स्टोन, एवरीथिंग इज हियर। ओके, মানে প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে এটা একটা প্যাকেজ টাইপের, যে এইটার মধ্যে তোমরা সব পাচ্ছ। এত সুন্দর দেখতে, ডিজাইনটা দেখো, যেই কালারের শাড়ি সেই কালারটা দিয়ে করা, তারপরে তার সাইডে আবার একটা কি বলে তোমাদের সিলভার দিয়ে করা, আর এর মিডিলের স্টোন গুলো জাস্ট কতটা প্রিমিয়াম হলে এত দূরে আমি বসে আছি এখান থেকেও শাইন দেয়, সেটা একবার ভাবো। আর ডিজাইনটা ভীষণ সুন্দর, টেম্পল ওয়ার্কে যাচ্ছে। এই ডিজাইনটারই অনেক রকম কোয়ালিটি বেরিয়ে গেছে, কিন্তু যেটা কিন্তু মানে কি বলবো, মানে অনেক রকম প্রাইসের নয় ছয় হতে পারে, বাট তোমাদের সবসময় বলে এসছি কালারিয়া কোনোদিন কোয়ালিটিকে ডাউন করবে না। মানে এই সেম ওয়ার্ক বুঝতেও পারবে না, লাইট ডিপ আছে হ্যান্ড ওয়ার্কের উপর, কোয়ালিটির ব্যাপার আছে, সেই জন্য কিন্তু দাম কমেও সেল হচ্ছে। ওকে, সো সেই জিনিসটা মাথায় রেখে কিন্তু অবশ্যই শপিং করো। মিডিলে এইভাবে কিন্তু পুরো বুটি থাকছে। ওকে, এবং ব্লাউজ পিসে ফুল হ্যান্ড ওয়ার্ক থাকছে। আমি দেখিয়ে দেবো অন্য একটা পিসে। এই হচ্ছে পুরো জিনিসটা। আমি যেটা পরে আছে একদম মেটালিক একটা স্কাই কালার, স্কাইয়ের দুখানা ভ্যারিয়েশন দেবো, মেটালিক শেডেই দেবো, ভীষণ সুন্দর দেখতে। মেটালিক আজকের সব কালার্স গুলো মেটালিকই থাকবে বেশিরভাগ। ঠিক আছে, দেখে নাও। এই হচ্ছে পুরো লুকটা, ভীষণ ভীষণ ক্লাসি এবং সুন্দর দেখতে। এরপরে আছে আমাদের BS सीजन, आराम से पढ़ते पारबेन। तो नेक्स्ट कलर जो दिखाऊंगी, और एक कलर देख लीजिए, ये जाएगा आपका नेक्स्ट कलर। আজকের কালার গুলো যা দেবো কি বলতো, প্যাস্টেল শেডের আজকে ছড়াছড়ি হবে স্পেশালি, বিকজ এই স্পেশালি এই ওয়ার্কটার ওপরে একটুখানি প্যাস্টেল শেড সব থেকে বেশি ভালো লাগে। ঠিক আছে, সব থেকে বেশি ভালো লাগে এই সিরিজের। তো দ্যাটস ওয়াই প্যাস্টেলে বেশি রেডি করানো হচ্ছে। এবার আপনাদের যেটা পছন্দ, ওয়াও, জাস্ট कलरটাকে আপনারা কি বলবেন আপনারাই বলুন। ये वाला कलर को आप क्या बोलोगे, हम लोगों को बताना पड़ेगा। देखिए जस्ट लुक एट द कलर, मतलब पूरा ही अलग लेवल का कलर है इसमें। देखिए पैस्टल शेड ज्यादा है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ये जाएगा पूरा के पूरा साड़ी का कलर। ठीक है, जस्ट लुक एट द कलर। मैं पहला ब्लाउज पिस दिखा दूंगी, एक सेकेंड। এই কালারটা না একদম হাটকে একটা খুব সুন্দর, মানে মেটালিক টোন, তো আলাদা, মানে একটা ইউনিক টোন। দেখো কালার আসছে ঠিকঠাক, যা আসছে তাই কালার, যা আসছে তাই, মানে আমি বলতেই পারছি না কালারটা কি, এত মানে দুদিক থেকে এমনই টোনিং দিচ্ছে। এবার দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের ব্লাউজ পিসটা। ওকে, ব্লাউজ পিসের পর আমি আরেকবার ভালো করে শো করছি। দেখো এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, পুরো এইভাবে হ্যান্ডে ওয়ার্ক থাকবে ব্লাউজ পিসে। ঠিক আছে, আর এইভাবে পুরো থাকছে কিন্তু তোমাদের বডিতে দেওয়ার জন্য কাজ। ঠিক আছে, এইভাবে পুরো বডিতে দেওয়ার জন্য কাজ থাকছে, আর তার সাথে কিন্তু হ্যান্ড মানে স্লিভসে দেওয়ার জন্য। অবশ্যই ব্লাউজ পিস বানিয়ে পরো, সব থেকে বেস্ট লাগবে। ইটস টু মাচ ক্লাসি কালার। ওকে, ভীষণ সুন্দর, ভালো আছে কালারটা, ভীষণ সুন্দর কালারটা। জাস্ট লুক এট দ্য কালার। মিডিলে কিন্তু এইভাবে কাজ যাচ্ছে। ঠিক আছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে। প্রাইসটা একটু বলে দিচ্ছি এবারে। ঠিক আছে, প্রাইস আছে অনলি এতটা হেভি হ্যান্ডওয়ার্ক তার সত্ত্বেও 4400। ওকে, অনলি। ঠিক আছে, যাদের পছন্দ হবে একদম টেক আ স্ক্রিনশট এন্ড হোয়াটসঅ্যাপ। মানে শুধু এই শাড়িটার এই যে হ্যান্ডওয়ার্কটা আছে না, এই হ্যান্ডওয়ার্কটা ছাড়া
কাপড়টার কোনো ওয়েট নেই, ঠিক আছে। এই হচ্ছে পুরো কাজটা, ভীষণ সুন্দর দেখতে, মানে কিছু বলার নেই, টু মাচ বডি হাগিং। এই জন্য জিনিসটা এক্সক্লুসিভ, কিন্তু প্রাইসটা আমি একদম রিজনেবলে দিলাম, ঠিক আছে। চলো নেক্সট তোমাদের দেখাচ্ছি रेड कलर, एकदम टुकटुके रेड, ठीक है, एकदम बहुत ही अच्छा एक रेड कलर जाएगा, ये वाला कलर, ठीक है। पूरा रेड, मतलब जो वाला कलर आप समझते हो एकदम वही कलर रहेगा, रेड, ठीक है। ये जाएगा पूरा के पूरा साड़ी, देखिए कितना प्रीटी और एक गॉर्जियस रेड कलर जाएगा, ये वाला कलर। जस्ट लुक एट द पीस, एकदम बॉडी हैगिंग, 100% बॉडी हैगिंग कलेक्शन। देखो শাইনটা দেখো কাপড়ে, তাহলে অনেকটা বুঝবে যে কি ম্যাটেরিয়াল আছে। देखो এই হচ্ছে পুরো रेड कलर, एकदम हॉट रेड। ओके, ये सब कलर आप एनिवर्सरी में भी पहन सकते हो, ठीक है, बहुत ही प्रीटी लगेगा। मैं बीपी भी एक बार दिखा दे रही हूँ हर एक साड़ी में, ठीक है। इसके साथ बीपी ऐसा करके है, ठीक है। আচ্ছা, এটা প্রত্যেকটা একটু ডিফারেন্ট দিয়েছে, আমি তাই প্রত্যেকটাই শো করছি। আমার ব্লাউজ পিসটা আগেরটা যেরকম দেখিয়েছি ওইরকম আমার কালারটার সাথে আছে। দেখো এটা হচ্ছে স্লিভসে দেওয়ার জন্য কাজ যাচ্ছে, একটু অন্যরকম। আর এই দিকের কাজটা তোমরা চাইলে পিঠের সাইজে বা ফ্রন্টের এইখানটা পুরো ইউজ করতে পারবে। ওকে, ডিফারেন্ট কাজ আছে ব্লাউজ পিসগুলো, স্পেশালি হ্যান্ডওয়ার্ক, তো ওরা ওইভাবে মেকিং করে পাঠিয়ে দেয়। চলো এই হচ্ছে কালারটা, এটা একদম কিন্তু হট রেড কালার, ডিজাইনটা সেম, শুধু ব্লাউজ পিসের ডিজাইনটা ওরা হয়তো একটু মন মতো পাঠিয়েছে। এই হচ্ছে জিনিসটা, টু মাচ, ভীষণ সুন্দর দেখতে, ভীষণ। জাস্ট কালারটা দেখো, আরো বেশি ভালো লাগছে কেন আমি বলে দিচ্ছি, এই যে সেম কালার যে সিকুইন দিয়ে যে কাজটা করেছে না, সেই জন্য জিনিসটা আরো বেশি সুন্দর লাগছে। ওকে চলো এবার যাচ্ছি ল্যাভেন্ডার কালার, সবার পছন্দের ল্যাভেন্ডার। আচ্ছা, যাদের যেটা পছন্দ হবে অবশ্যই স্ক্রিনশট পাঠাবেন 8100488199 এই নম্বরে, কনফার্ম হয়ে স্ক্রিনশট পাঠাবেন। যদি স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দেওয়ার পরে আপনারা রিপ্লাই না করেন, নেক্সট টাইম থেকে কিন্তু আর রিপ্লাই পাবেন না। এবং তার সাথে হচ্ছে অবশ্যই কনফার্ম না হয়ে, যদি যেটা অ্যাভেলেবেল, ধরুন আপনি 3-4টে স্ক্রিনশট দিয়েছেন, তার মধ্যে ধরুন যেটা অ্যাভেলেবেল আমরা শুধু সেটা বলবো, বাকিটা জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ অবভিয়াসলি যেটা সোল্ড আউট বলেই আপনাদের রিপ্লাই দেওয়া হয়নি, সেই জিনিসটা একটু বুঝবেন, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ল্যাভেন্ডার কালারটা, এটার ব্লাউজ পিসটাও আমি আপনাদের শো করে দিচ্ছি, দেখুন। আচ্ছা, এটা প্রথমে যেরকম ব্লাউজ পিস ছিল একদম সেই রকম, এই যাচ্ছে স্লিভসে কাজ, অ্যান্ড এই হচ্ছে আপনাদের পুরো ব্লাউজ পিসের ফ্রন্টে ইউজ করার জন্য, ঠিক আছে। দেখে নিন, এই হচ্ছে কাজটা। অ্যাকচুয়ালি রেডটার আমার মনে হলো ডিফারেন্ট দিয়েছে, তার রিজন রেড কালারটার সাথে ওটা বেশি বেটার লাগবে মেবি, সেই জন্য হয়তো। এটা কিন্তু ল্যাভেন্ডার কালার, दिस इज परफेक्ट लैवेंडर कलर। ओके, बहुत डिमांड आ रहा था इस कलर को लेके, मतलब কি বলবো, এই কালারটা নিয়ে সবাই এত পছন্দ করেন ল্যাভেন্ডার কালারটা, এই সমস্ত সিরিজে জিনিসটা সত্যি ভালোও লাগে, ঠিক আছে। চলুন নেক্সট একটা ইউনিক কালার টোন দিচ্ছি, জাস্ট দেখুন কালারটা। नेक्स्ट जो कलर दिखाऊंगी ना एकदम हटके कलर है, ठीक है। इस सब सीरीज में ये सब कलर बहुत ही लिमिटेड पीसेस करके आता भी है, ठीक है। ये जो कलर आप दिख पा रहे हो ना, एकदम ग्रे कलर जाएगा, ठीक है। ग्रे कलर वेस्टार्न सीरीजेर किन्तु भीषण डिमांडिंग এবং তার সাথে কিন্তু খুব ক্লাসি একটা লুক দেয়, ঠিক আছে। দেখুন এই হচ্ছে আপনাদের নেক্সট গ্রে কালার, जस्ट लुक एट द पीस, ये जाएगा ग्रे कलर में। कैसा लग रहा है कलेक्शन, थोड़ा सा कमेंट करके जरूर से बता देना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट बहुत अच्छा लगता है जब भी हमारे पास आता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए ये जाएगा आपका नेक्स्ट कलर, जो कि है ग्रे कलर में। कितना अच्छा हैंड वर्क है इसमें भी, হাতের কারুকার্য এত সুন্দর যে কি বলবো। দেখুন এটা হচ্ছে সেম ভাবে ব্লাউজ পিস পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা, ও এটা লালটার মতো। আচ্ছা, এটার ব্লাউজ পিসটা এগেন রেড কালারটা, যে ডিজাইনটা ছিল সেই ডিজাইনটা, দু রকম ডিজাইন সম্ভবত ওরা করে পাঠিয়েছে। এই হচ্ছে স্লিভসে দেওয়ার জন্য আর ওটা বডিতে দেওয়ার জন্য। ওকে দেখুন এই হচ্ছে কালারটি, এগুলোর ব্লাউজ পিস দিয়ে বানিয়ে পরবেন, मैंने ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये जाएगा पूरा ग्रे कलर, मतलब ये वाला सीक्वीन भी ना ग्रे में ही है, इतना अच्छा लग रहा है ना ये वाला कलर, बहुत क्लासी है। কেমন আছে, দারুণ দারুণ, সিরিয়াসলি। যারা একটু ইউনিক কিছু পছন্দ করেন, সবসময় একদম
কিছু কিছু সিরিজে না লাল নীল ছাড়া অন্য জিনিসও কিন্তু ভালো লাগে। যারা আমারটা পাবেন না তাদের জন্য আর একটা অপশন রাখলাম, সেটা হচ্ছে এটা। খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি, এক টোনের এদিক ওদিক আছে, ঠিক আছে। এটাও আপনাদের স্কাই যাবে, কিন্তু স্কাই এর সাথে মানে মেটালিক টোনই বেশিরভাগ যা দেখাচ্ছে সবই মেটালিক। এটা শুধু এক দু টোন এদিক ওদিক আমি এক্সট্রা এনেছি। এটার মধ্যে গোল্ডেন শাইনটা বেশি, আমার মধ্যে সিলভার শাইনটা বেশি, বাস এইটুকুনি डिफरेंस। कलर इज स्काई सेम, ओके। देखिए ये जाएगा आपका सेम कलर, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कलर टोनिंग में। अच्छे से आप लोगों को देखना पड़ेगा, ऑप्शन देना पड़ेगा, नहीं तो मैं किसी को नहीं दे सकती। थोड़ा सा आप लोगों को ऑप्शन देना पड़ेगा, कंफर्म होके आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, ठीक है। नहीं तो व्हाट्सएप मतलब सिर्फ पिक भेजकर मैंने छोड़ दिया, ऐसा करके नहीं। अगर ऐसा करोगे ना तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। ब्लाउज पीस ये वाला जाएगा, मेरा वाला भी ऐसा ही ब्लाउज पीस है, ठीक है। देखिए स्लीव्स के लिए ये वाला कम, देखिए ये जाएगा कलर ऑप्शन। अगेन बहुत ही प्रीटी एक कलर है, बहुत ही प्रीटी कलर है। स्काई के साथ ये जाएगा गोल्डन का शाइन, और मेरा वाला जो है सिल्वर का शाइन है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। पसंद आने पे टेक अ स्क्रीनशॉट एंड व्हाट्सएप 8100488199। प्राइस इज 4400, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कलर में दे रही हूँ ये वाला कलर। ये जाएगा आपका एक सुंदर सा ब्लू कलर में, ठीक है। देखिए ये ब्लू कलर भी बहुत ही ज्यादा डिमांड वाला एक कलर है। इसमें लुक एट द कलर, ये जाएगा आपका ब्लू कलर में। जो कलर आप दिख पा रहे हो वैसा वाला कलर ही, वैसा वाला ब्लू ही आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत ही गॉर्जियस लुकिंग के साथ आएगा ये वाला ब्लू कलर भी। देखिए जस्ट लुक एट द पीस। जो लोग थोड़ा सा डार्क कलर पसंद करते हो उसको ये कलर अच्छा लगेगा। दिस इज डार्क ब्लू, जो आप दिख पा रहे हो वैसा ही कलर जाएगा, ठीक है। बहुत ही एक शाइन, मतलब अलग चीज है, ठीक है। ये सब चीज ही अलग है। देखिए ये जाएगा पूरा इसके साथ स्लीव्स में देने के लिए, और ये जाएगा इसका बॉडी के देने के लिए काम, ठीक है। इसमें भी वो वाला डिजाइन है, ठीक है। दिस इज द फुल लुक। যাদের পছন্দ হচ্ছে একদম কিন্তু একটা কমেন্টস করে জানিও কেমন লাগছে, আর পছন্দ হলে একদম টেক আ স্ক্রিনশট এন্ড হোয়াটসঅ্যাপ। নেক্সট একটা কালার দিচ্ছি, কালারটা জাস্ট দেখো ঠিক কতটা ক্লাসি কালারটা। এটা কি বলবো, কালার যা দেখতে পাচ্ছ একদম সেটা, एकदम यूनिक एक पैस्टल शेड जाएगा ये वाला कलर जो है ना, एकदम बहुत ही यूनिक एक पैस्टल में जाएगा ये वाला कलर। जस्ट लुक एट द पीस, मेटालिक टोन है। मेटालिक टोन आजकल आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसमें भी हम लोगों को मेटालिक शेड ही ज्यादा लाना पड़ा। देखिए बहुत ही क्लासी एक कलर, अगेन एंड अगेन। जो लोग थोड़ा सा हैंडवर्क पसंद करते हो ना, ये सब कलर ट्राई करो। न्यूड माने न्यूड का बहुत एक अच्छा वाला शेड है ये वाला शेड। लुक एट द वर्क, ये सब हैंड स्टिच है ना, इसीलिए ऐसा करके पूरा ओपन करना पड़ता है, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत कलर है, भीषण सुंदर कलरটা। ब्लाउज পিসটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে এই হচ্ছে তোমাদের স্লিভসে দেওয়ার জন্য কাজ, এটা ওই ডিজাইনটাই আছে, এই যে দেখো। আর এটা বডিতে দেওয়ার জন্য, মানে স্লিভস এবং বডি দুটোতে দেওয়ার জন্য কিন্তু কাজ পাচ্ছ। ভীষণ 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 সুন্দর, ভীষণ সুন্দর কালারটা, অসাধারণ দেখতে। এই হচ্ছে পুরো কালারটা। যাদের যেটা পছন্দ হবে একদম টেক আ स्क्रीनशॉट एंड व्हाट्सएप। प्राइस इज 4400 ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कलर, लास्ट कलर में दिखा रही हूँ, ओपन हो गया, लास्ट कलर में दिखा रही हूँ, ठीक है। देख लीजिए ये जाएगा आपका लास्ट कलर ऑप्शन। बहुत ही एक मीठा सा पिंक और लैवेंडर का एक मिडिल ऑफ टोन है, जो कि मतलब बहुत ही प्रिटी है। ये थोड़ा सा बारबी बारबी टाइप का कलर है, ठीक है। देखिए मीठा, कितना मीठा वाला कलर, देखिए। ये जाएगा इसके संग पूरा की पूरा लुक, ओके। और बीपी में दिखा दे रही हूँ, एक सेकेंड। दिस इज द बीपी वर्क, इसमें वो वाला डिजाइन है,
ओके, दिस इज द बीपी वर्क, स्लीव्स के देने के लिए ये वाला काम है। ओके, चलिए, कलर बहुत ही प्रीटी है, एक बारबी वाला फील देगा ये वाला कलर। प्रीटी है, बहुत ज्यादा प्रीटी है। देखिए ये जाएगा पूरा के पूरा सेट। प्राइस 4400 ओनली। जिसको भी पसंद आएगा टेक अ स्क्रीनशॉट एंड व्हाट्सएप। कैसा लग रहा है आज का कलेक्शन थोड़ा सा कमेंट करके जरूर से बताना, और जिसको भी पसंद आएगा एकदम टेक अ स्क्रीनशॉट एंड व्हाट्सएप। ठीक है, आज इधर ही फिनिश करती हूँ। অন্য কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে। যাদের যেটা পছন্দ একদম কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও।